Maujud ni ang panahon nga lami kahayo ihigop og sabaw nga init. Unya parisan dayon og lamian nga adobong mamoy. Nagluto ko adobo og tinulang pampano, init ang sabaw, init ang kaldero, pero way makalabaw sa kainit sa akong ulo. Ug karon ako naka-realize nga mas kalma pa day ang ulan kaysa akong kinabuhi. Oh, really? Ang ulan pertidyong kusuga, pero ang kusog sa akong pagpaningkamot nga para lang makatabang nila, murag wala gyud taon pansina. Pero kabalo ka unsay pinakasakit? Kadang buhaton nimo ang tanan pero murag wala ra kay abi nila mauna gyud na imong role. Murag obligasyon na nimo ba dili na effort. Hangtod sa mawala ka ug maupos na ka diha na sila maminaw nimo ug diha na sila maka-realize nga di ay lalim. Pero okay ra mao man jud ning kinabuhi. Char, unsa man ni oy nahugot naman ni? Kani gid si ulan makadrama man ta, char. So kamo diha mga madam shi unsa may ganahan ninyo nga sudan kung ting ulan ang panahon. Comment lang sa comment section, char.